Dini Santirbazaar bakaste by khobjak takmacherra ADC village ni thanda babu mogpara rungnogo livestock department ni bakaktei mal mata rokni kahamni bagai tikate krimi rokni bithi rok bakjaka aro phaimanjaka Dr. Kamalji Deborma deputy principal veterinary officer Sautjun Bosaka ADC village by khobjak joto thayono mal mata rokni kahamni bagai amti hai sibir khlaijakna hinai tei livestock development department rok amti haya prishema bagai amchaini lokorokni bisingo belene khatung laima bonukjaka আচ্ছা খুলুমকা পুইলানো ৭৫ বছর যে ১২ হেক্টর যে তম ইয়কমা সালনতি তিনি টিটিএডিসি হাফাং ni নাইকলজাক মালমাতা হামারি বেরেক সাউথ জোন ইংই তিনি দক্ষিণ জোন বিসি মনো সাবজোনি আন্ডারো takmacherra ADC village ni thanda babu mogpara je school ni mato chini doctor ningei salsani malmata sakham sibir tongo oro jeng malmata ni sakham ni bithi beram tika tei krimi bithi free of cost magna bagi tongo age jeng once ago যে মালমাতারি রিউই চিনি যে রাং পয়সা জিমানি লাম তেবে হামতু হনাই जों মালমাতানি যে মানো টকটে হিন্দি দুধ হিন্দি মাংস হিন্দি মানো কেবা মানানি সাকাং जोंआ মালমাতানি सा खामनो साकां हामकाय तिसाना नांनाय बनि बागिना तिनि सिबिरनि उद्देश्य एक्चुअली सिबिर तो उइना दङ केबा मकायो 75 years of Indian independence. Monoti kaisa special kaisa camp khaika. Hani to chini normally inginya tong sung. Kaisa kok satai chini 21 September ni simi 3 September 45 days Tripura state plus ADC hafang ADC administration kaisa tabuk FMD bak pura-pura rog ni bagai tika ri tong. O tika sunga malmadari tonai musuh bisibri tonai aku guna ni koimong je tikarina sekang kunjuo oba khungkarina nangnai karma pore jeng tikarina nangnai so that India the nirmul khaimane jo FMD bak pura pira rokna tei cikon cap jeng khai tongo protect para jeng khai tongo jeng vaccine camp cover khai tongo ngi tongo tabuk jeng start khaikya এই পাড়াটার নাম হচ্ছে থান্দাবাবু মগপাড়া স্কুলও থান্দাবাবু মগপাড়া স্কুল আমি এসে গরু লই আনছি গরু ভ্যাকসিন দিতে লই আনছি সরকারি থেকে দিলে তো ভালো পাড়া পক্ষে এই পশুপালন পক্ষে খুবই ভালো মানে